বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের গাড়িতে কেন তল্লাশি? বিজেপিকে নিশানা করে চড়া সুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल को ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा? ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। इफ यू हैव द गॉड्स यू चेक माय कार एवरी डे बिफोर चेकिंग टू एनीबॉडी एल्स। आज भी आप दमदम में आए थे, मैंने छोड़ दिया लेकिन अब भाग गया। শুভেন্দু রোড শোয়ে উত্তেজনা। হাওড়ার বালির নগর এলাকায় শুভেন্দু রোড শো আর স্লোগান পাল্টা স্লোগান। বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং এর সমর্থনে প্রচারে চরম উত্তেজনা। বালি থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ শুভেন্দু অধিকারী। দাবি করছি, রিটিন কমপ্লেন করব, ইলেকশন কমিশনকে জানাবো, যা করার তাই করব। এবারের ভোটে গুন্ডাগিরি চলবে না, তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি অমিত শাহ। পাল্টা শাহকে গুজরাতের গুন্ডা বলে কটাক্ষ অভিষেকের। मैं आज कह कर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। অমিত শাহ এসে হুমকি দিচ্ছে 23 তারিখ সব বাড়িতে ঢুকে থাকবে। গুজরাটের গুন্ডা এসে বাঙালিকে হুমকি দিচ্ছে, চমকাচ্ছে, ধমকাচ্ছে। আমি অমিত শাহকে বলবো, যদি মেরুদণ্ড সোজা থাকে আর বুকের পাটা থাকে, 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন। বিকেলে দেখা হবে, 12টার পর মুখটা দেখতে চাই, 4 তারিখ ফল ঘোষণা হওয়ার পর। ক্ষমতায় আসার 1 মাসের মধ্যে তালিকায় নাম। ডিলিটেড ভোটারদের আশ্বাস অভিষেকের। তালিকা থেকে বাদ যাদের নাম গেছে তারা অযথা চিন্তিত হবেন না, ভয় পাবেন না। গায়ের জোরে এরা বাংলা দখল করতে চেয়েছে। যাদের নাম বাদ গেছে, 4 মে 4বার মমতা ব্যানার্জি সরকার তৈরি হওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে সবার নাম আবার ভোটার লিস্টে আমরা ফিরিয়ে আনবো। সবাই বাংলায় বসবাস যারা করেছেন তাদের ততটাই বাংলায় অধিকার যতটা প্রধানমন্ত্রীর অধিকার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধিকার।